semakin besar. And the arteries will continue to pump blood inside the nerve. Dan jika arteri ini melanjutkan untuk memompahkan darah ke dalam saraf, but the veins will be compressed and blocked. tetapi vein itu akan ditekan dan akan diblok. You see this in this slide. Normally, the veins that leave the nerve have a round diameter. Sudah. Kita dikirim Ini di biasanya pembuluh darah yang meninggalkan saraf ini biasanya dia lebih kecil diameternya. But when the edema comes up, the passage becomes flattened. Tapi ketika terjadi edema, maka ini tekanan alirannya menjadi lebih datar, lebih rata. So the blood circulation will be disturbed. Excuse me, can you repeat? And when the blood supply gets hampered, the nerve function is being lost. Kemudian ini bisa mengakibatkan fungsi saraf mengalami gangguan atau menghilang. So in general, outside leprosy, we see that normally nerve compressions just by pressure from outside. Jadi secara umum di luar kasus kusta ini kita melihat sorry, I lost the last sentence. Yes, normally and in general, when there is no leprosy, we see that the pressure on the nerve comes from outside. Oke, secara umum jika tidak terjadi kusta, tekanan dari luar itu akan normal. For instance, in the carpal tunnel, the pressure comes from outside. Kecuali pada kasus tunnel karpal itu terjadi tekanan dari luar. But in leprosy, we have just concluded that there is a second component which actually causes that the pressure comes from inside the nerve primarily. Tapi dalam kasus kusta ini ada penyebab yang lain, yaitu adanya peningkatan tekanan dari dalam. So when the pressure comes from outside, the surgical treatment is quite simple. We just have to open the tunnel. Oke, jadi kalau tekanannya berasal dari luar, ini operasinya lebih gampang. Itu kita tinggal membuka. But in leprosy, we see that the increase of the internal pressure is also causing compression of the epineurium. Tapi pada kasus kusta ini juga terjadi peningkatan dari dalam. And the clinical picture is different from non-leprosy. Oke, jadi gambaran klinisnya ini berbeda dari pasien-pasien non-leprosi, pasien-pasien yang bukan kusta. And we see in general that in leprosy, the enlargement of the nerve will be proximal to the tunnel. Kalau pada kusta ini yang terjadi dia lebih di bagian proksimal pada saraf di tunnelnya tersebut. And that is where we can easily palpate the enlarged nerve. Sehingga kita dapat dengan mudah meraba, mempalpasi saraf tersebut. So well known in leprosy is, for instance, the enlargement of the ulnar nerve at the elbow. Pada pasien kusta ini biasa terjadi pada saraf di daerah siku. And at the elbow, we can see that the nerve is enlarged perhaps over 5, 10, 15 centimeters proximal to the elbow level. Biasanya di daerah siku kita bisa lihat terjadinya penebalan 5 sampai 10 cm di bagian proksimal. So you see here actually the names of the nerves that are affected in leprosy. Di sini kita bisa lihat bahwa saraf yang terdampak pada leprosi. We already mentioned the ulnar nerve, but we also see in the arms that the median nerve and the radial nerve can be enlarged. What nerve?
Sir, can you repeat? The median nerve and the radial nerve. Oke, ini biasa juga selain di elbow, kita biasa dapat di saraf median dan juga di radial. Yes, and in the radial nerve, we feel the enlargement at the upper arm and not in the lower arm. Dan di saraf radialnya ini kita dapat raba di bagian lengan atas, bukan di lengan bawah. And on the right side of the slide, you see that in the leg, it can be the peroneal nerve, the tibial nerve, and sometimes a branch of the spinal nerve that can be enlarged. Dan di sebelah kiri slide ini kita bisa lihat beberapa tempat yang bisa juga terjadi. Ini pada peroneal, tibial, So dan spinal. Yes, thank you. So in leprosy, actually, we have to add a procedure when we do a nerve decompression. Oke, sehingga pada pasien kusta ini kita harus menambahkan prosedur yang kita kenal sebagai dekompresi saraf. It's not enough to open up the tight tunnel, but we also have to open up the tight epinerium. Jadi pada dekompresi ini bukan hanya tight tunnelnya yang kita buka, tapi juga pada perineuriumnya yang dibuka. In the history of nerve decompression in leprosy, we have had a long time that the results were very disappointing. Pada kasus yang sudah lama, ini biasanya hasilnya mengecewakan. And when we look into the techniques that was used in those days, people just cut the epinerium. Dan jika kita lihat pada kasus-kasus sekarang, biasanya hanya dilakukan pemotongan pada epineurium. And then they peeled off the epinerium of the nerve. They took away the epinerium of the nerve. Dan mereka mengangkat, melepaskan epineurium dari saraf tersebut. And we know nowadays, we do realize that the blood supply to the nerve is crucial to nerve function. Oke, sekarang kita tahu bahwa aliran darah ke epineurium itu ke saraf adalah satu hal yang sangat penting. So when we are successful in preserving the blood supply of the nerve in leprosy nerve decompression, jika kita berhasil mempertahankan aliran darah pada saraf, pada epineurium, we can expect a much better result. Kita bisa mengharapkan memperoleh hasil yang lebih baik. So I think everybody will be familiar with the places where in leprosy nerves can be enlarged, as you can see on this photo. Oke, jadi di foto ini kita bisa melihat beberapa tempat yang terjadi masalah saraf pada penderita kusta. And these nerves, when enlarged, can become painful. Di mana pembesaran saraf ini bisa menjadi sangat nyeri. And when they are mixed nerves, you can also lose sensation and muscle function. Dan jika hal ini dibiarkan, maka bisa terjadi kehilangan sensasi dan juga akhirnya kehilangan fungsi. I've added two nerves actually that are often not mentioned in leprosy. Saya menambahkan dua saraf yang biasanya tidak disebutkan. It's for instance the lateral femoral cutaneous nerve, that is this one. Oke, yaitu yang pertama adalah lateral femur cutaneous. When that nerve is entrapped, you get nerve pain, muscle pain at the outside of the upper leg. Oke, jika ini terjadi masalah di sini, maka akan terjadi nyeri pada bagian luar tungkai atas. And often this is misdiagnosed as a spinal problem. Dan biasanya ini salah didiagnosa sebagai masalah pada tulang belakang. And the difference is actually that when you have a spinal problem, the pain will mostly be on the backside of the upper leg. Oke, dan pembedanya biasa kalau masalahnya pada spine itu biasa nyerinya pada bagian belakang tungkai atas.
When this nerve is entrapped, you see exactly on the lateral side the pain. Tapi jika yang terkena adalah permasalahan pada saraf ini, maka nyerinya itu pada bagian lateral, kayak atas. You are mute, Dr. Ton. Unmute. Here we're back again, I think. Okay. Okay, sorry. How do I get the previous slide? Is it this one? No? The previous slide. Oops. That's further. Yeah, there we are. Just up and down. Up and down. Okay. So we were talking about the lateral femoral cutaneous nerve that is causing pain on the lateral side of the upper leg. Tadi kita berbicara tadi tentang lateral femur di bagian lateral. And another nerve that is often not diagnosed is an entrapment of the common perineal nerve, the superficial perineal nerve. That is this one. Oke, yang kedua adalah di superficial perineal nerve. And when you have a patient that has pain in the ankle region, especially the lateral side, you should think of this nerve. Jika ada pasien dengan nyeri di bagian di ankle, khususnya di bagian lateral, ini kita harus curiga ada masalah pada saraf ini. And this is often misdiagnosed as a ankle problem in type 2 reaction with swelling of the nerve, but when there is no swelling, we think of an entrapment of this nerve. Sorry, can you repeat it again? Yes, when this nerve is affected, you get lateral ankle pain, like here. Jika nervus ini terkena kerusakan, maka kita akan merasakan nyeri pada ankle di bagian samping. And often in type 2 reaction, you also have ankle pain, but then you have also swelling of the ankle joint. Pada tipe 2 biasanya juga terjadi nyeri, tetapi biasanya juga terjadi pembengkakan selain terjadi nyeri. When there is no swelling, please think of an entrapment of the superficial perineal nerve. Jika tidak terjadi pembengkakan, maka kita pikirkan keterlibatan dari saraf superficial perineal nerve ini. Okay, so let's talk now about what the indications are for a nerve decompression in leprosy. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang apa indikasi untuk melakukan dekompresi saraf pada leprosi. Firstly, it is nerve pain or a nerve abscess. Yang pertama yaitu jika terjadi nyeri pada saraf atau abses pada saraf. And when we do surgery in such a situation, the nerve decompression is mostly very effective. Dan dalam kasus ini, dekompresi saraf biasanya sangat efektif untuk dilakukan. And after the operation, we can almost always expect the nerve pain to be gone. Setelah operasi, biasanya kita bisa memastikan bahwa nyeri ini hilang. More difficult situation is when the nerve has lost function as well. Yang kedua adalah jika terjadi kehilangan fungsi saraf. When we do a nerve decompression because of nerve function loss, the result is very much depending on 3 factors. Jika kita melakukan dekompresi saraf pada kehilangan fungsi saraf, maka hasilnya itu akan sangat tergantung pada 3 faktor ini. Kehilangan saraf. The result will be very much depending on the duration of the nerve function loss. Nah, yang pertama yaitu dia tergantung pada lama waktu terjadinya kehilangan fungsi saraf ini. The severity and the extent of the nerve function loss. Keparahan dari kehilangan fungsi saraf ini. And also the type of nerve and the location where the nerve is entrapped. Juga tipe saraf dan lokasi saraf yang terlibat.
Just like in non-leprosy, we see that, for instance, the median and the tibial nerve respond better to surgery than the ulnar nerve and the perineal nerve. Pada kasus kusta dan non-kusta sama, kita bisa lihat bahwa pada saraf median dan tibial ini hasilnya lebih bagus dibandingkan jika terjadi pada saraf ulnar atau perineal. And I don't know of a reason why there is a difference. Dan saya masih belum mengetahui kenapa hasilnya bisa berbeda seperti itu. So another important question that remains is when we need to do a nerve decompression. Pertanyaan lain yang penting adalah kapan kita melakukan dekompresi saraf pada kusta. When the indication is nerve pain, Ketika indikasinya adalah karena terjadinya nyeri pada saraf, we will give painkillers, and when the pain is very severe, we may give prednisolone. kita akan memberikan anti nyeri, dan jika lebih parah lagi kita akan memberikan prednisolon. And we ask treatment from the physiotherapy. Kita akan meminta penanganan fisioterapi. So how long should we wait till we do a nerve decompression because of pain? Jadi berapa lama kita harus menunggu untuk melakukan dekompresi saraf karena adanya nyeri pada saraf? Well, this has to be discussed with the physiotherapist and the other people on the team. Hal ini harus didiskusikan bersama fisioterapis dan tentunya pihak yang lain yang terlibat dalam tim. But especially when prednisolone is given, I feel personally that the decision should be made after perhaps 2 or 3 weeks. Tapi menurut saya jika prednisolon sudah diberikan, maka biasanya ini dapat dilakukan setelah 2 atau 3 minggu. This because of the impact and the side effects of prednisolone for a longer time. Oke, ini karena disebabkan pertimbangan efek samping dari prednisolon jika diberikan dalam jangka waktu lama. But I can consult Dr. Ton on this because he has seen this many, many times. Ton, when would you advocate a nerve decompression when you have conservative treatment that is failing? Well, I can see your point that if you wait too long, the nerve has died, to put it very simple. So waiting for 2-3 weeks, I think that's probably a maximum you can wait, and waiting longer is causing damage to the nerve that cannot be turned back again. Okay, can you translate it, Dr. Marcella? Oke. Berdasarkan Dr. Ton, jadi tadi Dr. Wim mengkonsultasikan ke Dr. Ton berdasarkan sudut pandang beliau. Jadi berdasarkan Dr. Ton, ini menunggu 2-3 minggu itu adalah sudah batas waktu yang maksimum. Karena jika lebih lama lagi, ini kerusakan yang terjadi pada saraf itu bisa lebih parah dan tentunya kerusakannya bisa lebih sulit untuk ditangani. Jadi 2-3 minggu itu adalah batas waktu maksimum berdasarkan Dr. Ton. And the nice thing is that we can promise the patient that almost always after the surgery the pain will be gone. Ya, dan kita juga bisa hal positifnya adalah kita bisa menyampaikan ke pasien bahwa salah satu hal yang diharapkan adalah setelah melakukan operasi nyerinya bisa hilang. At the same time, we have to mention that we cannot guarantee that nerve function loss will be restored. Tetapi juga harus tetap ingat, kita harus menyampaikan bahwa kita tidak bisa menjamin bahwa fungsi saraf akan kembali normal. And the main reason is because we do not always control the time that the nerve has been inflamed already. Ya, karena biasanya kita tidak dapat mengontrol sejak kapan saraf ini sudah terjadi kerusakan. In the past, many people said, okay, let's wait for 6 weeks, especially when we have given prednisolone that is failing, and after 6 weeks, we take the decision to operate. Tapi beberapa pihak mengatakan bahwa bisa saja menunggu sampai 6 minggu, sambil menunggu setelah diberikan prednisolone, kemudian membuat keputusan apakah akan dilakukan dekompresi saraf atau tidak. And then we can, after these 6 weeks, we can
decide together with the patient whether we shall operate for this nerve function loss. Oke, dan setelah 6 minggu kita bisa mendiskusikan dengan pasien apakah bisa kita lakukan operasi untuk mengembalikan fungsi saraf. Can we, Dr. Ben Naafs whether he will support this policy because he's an expert on this? Can you unmute your mic and give us your thoughts on this, Ben? Yeah, I think you are completely right. When 40 years ago, we didn't know so much, and we were very careful, particularly because people were very much against surgery. Can Dr. Marcella translate it, please? Okay. Jadi tadi Dr. Wim ini meminta saran dari Dr. Bernard. Nah, jadi Dr. Bernard menyetujui pendapat dari Dr. Wim dan menambahkan informasi bahwa 40 tahun lalu ini kita memang sama sekali tidak mengetahui apa-apa karena sebagian besar pada saat itu memang tidak menyetujui dilakukannya tindakan pembedahan surgery. Okay, please continue, Ben. So over the years, it were especially the French in that time who want to operate immediately. And having seen so much surgery and actually so little improvement in nerve function, I think with you that we have to do it earlier and maybe even after 2-3 weeks and not wait 6 weeks or 3 months. Okay, Dr. Marcella, can you please translate that? Okay. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ini kemudian berubah, terutama ini awalnya dimulai di Prancis untuk melakukan operasi sesegera mungkin. Dan dengan melihat dari pengalaman bahwa banyak operasi yang dilakukan yang terlambat itu hanya menghasilkan perbaikan yang sangat sedikit, sehingga Dr. Ben ini sepakat bahwa lebih bagus dilakukan 2-3 minggu. Thank you for your comments, Ben. Thanks. We'll continue then. Thank you. So somewhere between, let's say, 3 weeks to 6 weeks, when you see slight improvement on corticosteroids, perhaps we can wait till 6 weeks. But when there is no improvement at all, perhaps we should have this decompression a bit earlier. And the reason why we waited sometimes too long is that other doctors were looking upon nerve decompressions as a sort of brain surgery. Oke. Jadi kita bisa menunggu sampai 6 minggu jika setelah pemberian prednisolon ini terlihat ada perbaikan. Ini kita bisa tunggu sampai 6 minggu. Tetapi jika setelah pemberian prednisolon tidak ada perbaikan, maka kita bisa melakukan 2-3 minggu sudah dilakukan operasi. Tadi sempat ditambahkan Dr. Wim ini karena beberapa orang biasanya takut dan melihat dekompresi saraf ini sebagai operasi yang disamakan dengan operasi bedah saraf ya. Okay. It is not. It's a rather simple procedure actually. Ya, ini sebenarnya adalah prosedur yang simpel. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit dan tidak perlu dikhawatirkan. So, when we consider a nerve decompression, of course, and this speaks for itself, it's very important that we do have good physiotherapy assessments to base upon our decision to do a nerve decompression. And physiotherapy is very, very important through the whole episode of immune reaction, and especially when we decide to do a nerve decompression. Oke. Jadi jika kita sudah memutuskan untuk melakukan dekompresi saraf, maka keterlibatan dan asesmen fisioterapi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan melakukan dekompresi saraf. So I'll give the floor now to Dr. Tom, who can help us on how to do this properly. Yes, thank you, Wim. Just a little remark on the previous notes about pain. Dr. Marcella? Can you repeat it, Dr. Tom?
Yeah, okay, sorry. A little remark about the notes about nerve pain. Oke, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan tentang nyeri pada saraf. If the pain is decreasing, you might be looking at a nerve that is dying, that is not functioning anymore. So pain is not always the best symptom to tell you what kind of treatment the patient needs. Jadi jika terjadi nyeri dan nyerinya ini sudah menurun, ini biasanya disebabkan karena fungsi sarafnya sudah hilang atau sarafnya sudah mati, sehingga nyeri ini bukan menjadi dasar pertimbangan utama untuk melihat apa yang harus dilakukan. So I think I briefly look at the nerve function. So you should look at the pain, yes, but also at the other function of the nerve. Jadi selain kita harus melihat nyeri yang muncul, yang paling penting adalah kita juga harus melihat fungsi-fungsi sarafnya. And one of the first one I'm sure you're all familiar with is palpating the nerve, the ulnar nerve, the radial nerve, and the median nerve. Oke, jadi yang pertama dilakukan adalah melakukan palpasi yang dicontohkan tadi yang diperlihatkan Dr. Kon, mulai dari saraf ulnar, median. Yeah. Oh, that's the wrong way. And of course, looking at the manual muscle strength testing. So one of the main function of the nerve is, of course, the muscle strength, the motor function. Dan juga yang harus dilihat, yang harus dipertimbangkan adalah asesmen terhadap kekuatan otot. And I'm sure you're familiar with this MRC scale, 0 to 5, where 0 is paralyzed and 5 is normal strength. Dan ini adalah MRC, skalanya mulai dari 0 sampai 5. Ya, ini 5 adalah kekuatan normal sampai ke 0. And just briefly, how this testing is done, because often there's some debate. Oke, ini secara singkat bagaimana untuk melakukan tes. So this is the first one, where you hold 3 fingers and then you press against the little finger. That's for ulnar nerve. Oke, dan untuk memeriksa saraf ulnar, ini menahan 3 jari di sini, kemudian menekan di jari kelingking. And it would be good to decide on where to press, so you always have this a similar strength. Oke, jadi kita harus menentukan di mana, which area we have to press. And then the first dorsal interossei is also ulnar nerve. That also can be a very good test to test the ulnar nerve function. Oke, untuk tes yang lain untuk kekuatan saraf ulnar, ini bisa melakukan tes dorsal interossei muscle. Yeah, so those two are ulnar nerve. Oke. Jadi. And then we go. And the third test might also be in testing the within the intrinsic plus position. So you have the interossei and the lumbrical as a group. Oke, dan yang ketiga bisa dilakukan dengan posisi di bagian dalam, di intrinsic position. Yeah. So but the more difficult one is the median nerve. Yes, yang lebih susah lagi adalah melakukan tes pada saraf median. On the left here, you have a picture of a leprosy patient who has lost his abductor pollicis brevis muscle, but can still abduct the thumb. Oke, ini kasus abductor pollicis brevis, tetapi dia masih bisa mengangkat ibu jarinya. And this also is a leprosy patient where when the wrist is into flexion, he has quite a good palmar abduction, but with the wrist in extension, no palmar abduction. Nah, yang ini contoh dia bisa mengangkat, tetapi untuk palmar extension-nya ini tidak bagus. Ini kasus pada kusta. So the wrist position is important. Jadi posisi pergelangan tangan itu penting untuk diposisikan. And I think the best way of testing is to put the wrist into extension, holding the fingers, and then ask the patient to move the thumb up in that direction.
Jadi yang paling bagus cara dilakukan untuk melakukan tes fungsi saraf median ini adalah memposisikan pergelangan tangan ekstensi seperti ini, kemudian menahan And jari they- tangan ini, dan And then you press at this point. So you're pressing the thumb back towards the palm of the dan hand. menekan pada titik ini untuk melihat tahanannya. Many textbooks they press here or there or somewhere, but that's not the right way. This is the right way. Oke. Banyak textbook yang mengatakan ditekan di sini atau di bagian sini, tetapi menurut Dr. Ton yang paling bagus adalah menekan pada titik di perbatasan seperti yang saya ditunjukkan tadi. Yeah. So, and for the radial nerve, of course, it's the wrist extension, but that's often very apparent with a dropping hand after radial nerve lesion. Daripada radial nerve, sir? Yeah, radial nerve, so that you have a wrist drop or dropping hand, and you can test the wrist extension for the radial nerve function. Untuk tes fungsi saraf radial itu dilakukan ekstensi pada pergelangan tangan. And remember, when it's a radial superficial nerve, there's no muscle loss, only sensory loss. Dan itu bisa dilakukan jika tidak terjadi kehilangan otot, ya seperti itu, hanya kehilangan fungsi saraf. So we had muscle function. Now we go to the sensory testing. Sekarang kita berbicara tentang menguji sensori, tes sensori. Is quite difficult to do. Ini lumayan sulit untuk dilakukan. And you need a cooperating patient to get a good outcome. Jadi ini harus menuntut kerjasama yang baik dari pasien untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang bagus. So you can use a ball point like in the previous slide, or you can use these kind of filaments. Ini, jadi kita menggunakan alat bantu ini seperti beberapa filamen yang ditunjukkan seperti ini. And using the filaments, you can also see the changes in sensory function. Nah, kita bisa melihat nanti fungsinya. Okay. And then, of course, I'm sure you're familiar with all kinds of records where you keep the changes in nerve function. Jadi ini adalah pelaporan terhadap fungsi saraf. Yeah, and according to the changes in nerve function, decisions will be made about surgery or not, or about medication. Oke, dan dari asesmen penilaian perubahan fungsi saraf ini yang kita akan bisa gunakan untuk mengambil keputusan apakah ini butuh operasi atau hanya medikasi. So I think a very important role for the physiotherapist is to tell the doctor or the surgeon about the changes. Jadi yang penting dari seorang fisioterapis ini adalah menyampaikan kepada dokternya tentang perubahan-perubahan fungsi saraf. Okay, thank you. Thank you, Dr. Ton. Thank you, Dr. Marcella, are you widely using the filaments in your hospital? I'm not sure. I'm not sure about the test. Maybe like the tip of a cotton. Maybe like yeah. We modify maybe not the yeah. I saw sometimes we use the tip of the cotton. Ah, right. Yeah. Okay. That is Sila very ada. low pressure indeed. Well. Yeah. The presentation of Dr. Ton, actually, I'm very grateful for it because it also shows that we need some practice to master it correctly. Ya, jadi tadi penjelasan dari Dr. Ton itu tentunya tetap butuh untuk melatih, ya, untuk latihan untuk bisa betul-betul menguasai teknik-teknik yang dijelaskan Dr. Ton tadi. So one good day when COVID is not a problem anymore, we hope to visit you, and perhaps that Dr. Ton can be so kind to teach people how to do this assessment properly. Oke, jadi harapan dari Dr. Tim dan Dr. Ton, semoga jika COVID ini sudah berakhir, mereka dapat berkunjung ke sini untuk langsung mengajarkan bagaimana apa yang sudah dijelaskan tadi, bisa langsung diajarkan kepada kita di sini.
We really hope so that you can come and teach us directly. I know that the food in Makassar is excellent, so he'll be very tempting to Yes, join. of course. Yeah, that is nice. So let's go back to nerve decompression. And when we have decided that all other therapy has failed and we do a nerve decompression, we already agreed, also on the advice of Dr. Naafs, that perhaps after 3 weeks we'll do the procedure. So how do we do this procedure? As we mentioned, it's crucial that we can preserve the blood vessels of the nerve. Oke, sekarang setelah tadi sudah dijelaskan, sekarang bagaimana caranya kita melakukan prosedur ini. Tadi sudah penting ditekankan bahwa hal utama yaitu kita harus tetap mempertahankan aliran darah ke saraf. When you invite Dr. Ton to come over, I would be pleased to join as well, if he's okay, and I can show you how to do the surgery. Oke, dan nanti jika beliau datang, beliau akan ingin untuk menunjukkan kepada kita bagaimana cara melakukan hal tersebut. So for the surgery, we use a tourniquet to temporarily block the blood supply. Jadi untuk pembedahan ini, yang pertama kita menggunakan tourniquet untuk memblok aliran darah. But you do not blood empty before applying the tourniquet first. You leave the blood in the blood vessels so that you can better see where the blood vessels are running. Oke, jadi sebelumnya kita memperbaiki dulu aliran darah sebelum dilakukan blok. So we don't want to damage the blood vessels. Jadi kita tidak ingin menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. When you do the surgery, personally, I favor a small number 15 blade. Untuk melakukan pembedahan ini digunakan pisau bedah nomor 15. And with this number 15 blade, we can make small overlapping cuts, like shown here. Dengan pisau nomor 15 ini bisa dilakukan overlapping yang kecil. Yeah, they go like this actually. Okay. And the incision should be about 2 to 3 millimeters long. Longer is not needed. Oke, jadi insisi yang dilakukan itu hanya sekitar 2 sampai 3 mm, tidak mesti lebih. And you make these incisions in the epineurium, but not over the blood vessels which you want to keep preserved. Insisi dilakukan hanya pada epineurium. Hati-hati untuk tidak mengenai pembuluh darah. And the incisions look a little bit like the meshing machine we use for expanding a skin graft when we treat burn patients. Do you have a machine like that? You use it in your surgery department? I'm not sure, sir. Jadi ini seperti alat yang digunakan untuk mengatasi, untuk membuat skin graft pada luka bakar. You can mesh that skin, so the skin will get a larger surface. Ini kulitnya itu bisa di mesh, jadi dia memiliki permukaan yang lebih lebar, lebih besar. When you do it with the epineurium, you also enlarge actually the diameter of the epineurium. Jika dilakukan di epineurium, ini juga bisa memperbesar diameter dari epineurium. Yeah, but please don't touch the blood vessels. Tapi sekali lagi diingatkan, jangan menyentuh pembuluh darah. Some people say, well, you need microsurgical instruments for that. That is not needed. Sometimes you benefit from some magnifying glasses. Biasanya ada beberapa yang mengatakan bahwa untuk hal itu dibutuhkan mikroskop untuk melakukan pembedahan, tetapi itu tidak dibutuhkan, bisa dilakukan dengan menggunakan kaca pembesar. So it's a simple technique that can be done in every leprosy hospital. Oke, jadi ini adalah teknik yang sederhana yang bisa dilakukan di setiap rumah sakit kusta. So these some slides of some patients. I think to remember that
This was taken in the eastern part of Indonesia, and we saw that quite a few young patients were affected. Oke, ini adalah foto yang diambil di daerah timur Indonesia. Ini adalah beberapa pasien kusta. And for them, as they are so young, it's very important to preserve nerve function. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa tindakan untuk mengembalikan fungsi saraf. So I'll show you now a number of enlarged nerves. Saya akan menunjukkan beberapa pembesaran saraf. What you can see, for instance, at the right elbow here, that there's a big swelling. Di sini bisa dilihat di siku kanan ini terjadi pembengkakan. And to a lesser degree there on the left elbow. Ini dalam tahap yang lebih, dalam tingkatan yang lebih sedikit juga terjadi di siku sebelah kiri. We can see it, but we can also easily palpate the nerve. Ini bisa dilihat dengan jelas dan tentunya juga bisa diraba. And such a local enlargement is suggesting that there is an abscess. Dan pembesaran ini mengindikasikan adanya abses. And I've seen this more often in younger patients, let's say up to the age of about 30, 35, and less in the elderly patients. Dan kondisi ini lebih sering ditemukan pada pasien muda, umur sekitar 30 sampai dengan 35 tahun, dan lebih jarang ditemukan pada usia tua. And also quite often in type 2 immune reactions. Dan juga lebih sering ditemukan pada reaksi imun tipe 2. Here you see that the nerve at the elbow is clearly enlarged, but also at the wrist, the median nerve. Itu tadi terlihat pembengkakan pada siku dan juga pada pergelangan. And when you open up the swelling at the elbow, you see that this whitish, they call it cheese-like material, can be taken out. Oke, dan ketika dibuka ini terlihat ada material putih. Ini disebut dengan cheese-like, seperti keju ya, cheese-like material. Ini bisa dikeluarkan dari. Please note that the enlargement is often more proximal to the tunnel. Biasanya pembengkakan ini terdapatnya lebih ke proksimal. But when there is any doubt, you have to open the tunnel as well to make sure that there's no compression. Jadi kita juga harus membuka sampai ke bagian atas tunnel itu untuk memastikan tidak ada kompresi. It is often surprising that in spite of an abscess, the nerve function in those cases is still quite well. Biasanya sangat mengejutkan bahwa pada kasus-kasus seperti ini, meskipun sudah didapatkan seperti ini, tetapi fungsi sarafnya biasanya masih bagus. And when you take out this cheese-like material, you're always afraid that the nerve function will become less because of the surgery. Dan biasa ada kekhawatiran bahwa setelah kita mengeluarkan material yang seperti keju ini, akan terjadi gangguan pada fungsi saraf. But this is in general not the case. The nerve function does not change. Tetapi biasanya ini tidak terjadi, fungsi saraf masih tetap bagus. And often it even improves. Dan bahkan seringkali malah terjadi perbaikan. So here you see another abscess at the elbow area. The ulnar nerve is most frequently affected in this way. Oke, ini bisa dilihat abses pada daerah siku. Biasanya ini sudah melibatkan saraf ulnaris. You can see that you can open it up and then you see this little ball of pus. Ini kita buka dan ini ada yang terlihat seperti bola. And often you see multiple abscesses over the ulnar nerve. You see a second one here. Dan biasanya terdapat lebih dari satu abses. So I hope that this surgeon is not forgetting to open up that other one as well. Oke, dan ini setelah dibuka. So this is a picture of how you can do a decompression of the nerve. So this nerve was enlarged and there was function loss. Oke, ini adalah foto bagaimana melakukan dekompresi. Ini di sini dilihat sarafnya mengalami pembesaran. And I've seen many nerves that were enlarged almost up to the axilla level.
Dan biasanya terjadi pembesaran ini terjadi hingga bagian atasnya. So you try to decompress in those cases the ulnar nerve up to the area where the nerve becomes normal. Jadi biasanya dilakukan dekompresi mulai dari area ini sampai daerah di mana sarafnya sudah normal. And about 1 centimeter into the normal nerve, you will do the decompression. Dekompresi dilakukan pada batasan 1 cm pada saraf normal. Jadi melewati 1 cm saraf normal. And with the ulnar nerve, it is wise to open up the ligament here, which is Osborne's ligament or called Osborne's ligament, and open that up as well to inspect the nerve inside the tunnel. Oke, pada kasus ini sebaiknya dibuka hingga ke daerah ligamen yang disebut sebagai Osborne ligament. And here you see a detail of such a nerve. Di sini bisa dilihat secara detail. Ini You can see the small incisions that we have made to decompress the epineurium. Ya. Di sini bisa dilihat beberapa insisi kecil yang dilakukan. And of course, you try to preserve all the blood vessels. Dan tentunya kita berusaha untuk tetap mempertahankan pembuluh darah. Not only outside the nerve, Bukan hanya di bagian luar saraf, but also the blood vessels that run parallel to the nerve. tetapi juga pembuluh darah yang berada di bagian bawah saraf. And when you look carefully, here you can see also the epineurial blood vessels that are spared. Jika dilihat lebih dekat, di situ juga bisa dilihat epineural saraf yang asperix. And here you can see that this nerve was enlarged over a whole length up to the axilla region here. Ini bisa dilihat bahwa pembesaran sarafnya ini sangat panjang ya sampai ke daerah aksila. So this is a enlarged median nerve. Ini adalah pembesaran saraf median. This is a combination of a enlarged median nerve and an ulnar nerve here at wrist level. Ini kombinasi terjadi pembesaran pada saraf median dan saraf ulnaris di bagian pergelangan. And we need a physiotherapy actually to check whether there are other places of nerve decompression proximal of the wrist. Oke, dan perlu dilakukan penilaian fisioterapi untuk melihat apakah juga terjadi penebalan saraf di bagian atas pergelangan. So, what are actually the results of a nerve decompression? Oke, apa yang sebenarnya kita hasilkan dari dekompresi saraf ini? The first study that I was involved in was in the late 80s. Oke, jadi ini adalah studi awal di Anandaban Rumah Sakit di Nepal. And in those days, many doctors would say never operate on a nerve because the nerve will suffer from that. Oke, jadi beberapa dokter mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan operasi pada saraf. And there was a lot of literature from France and Italy suggesting that often the nerve got damaged by this operation. Karena ada beberapa literatur, terutama dari Prancis dan Italia, yang mengatakan bahwa terjadi kerusakan pada saraf setelah dilakukan operasi. So when we said that we wanted to do a new technique with preserving the blood vessels, many people were not very happy about it. Sehingga ketika dikatakan bahwa akan dilakukan operasi untuk mengatasi masalah ini, banyak pihak yang tidak setuju. But when we explained the new philosophy that we should preserve the blood vessels, quite a few got interested as well. Tetapi kemudian kita menjelaskan lebih lanjut bahwa tetap mempertahankan pembuluh darah dan lain-lain. And in the early 90s, especially doctors in Bangladesh started to do the same technique. Dan pada awal 90-an, terutama di Bangladesh, ini mulai untuk melakukan teknik ini. Oops. So this is just a slide to show you the correlation with the result between
the time of nerve damage and the result that you can expect. Oke, jadi ini adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara waktu kerusakan saraf dengan hasil yang dicapai. And this is the row of the best results, a definite good result. Oke, jadi These are the figures. yang DR ini adalah baris hasil yang bagus, sangat bagus. You can see up here the time that had elapsed after the first signs of nerve damage. Oke, dan di sini kita lihat waktu dari awal terjadinya kerusakan pertama pada saraf. And you can see here that when we would do a nerve decompression within 6 months, the results were much better than when we would wait till after 1 year. Oke, jadi di sini dilihat bahwa jika kerusakannya itu kurang dari 6 bulan, maka ini hasilnya akan lebih bagus dibandingkan jika sudah berlangsung selama setahun. And as we just mentioned, 6 months is a very long time, but we started with 6 months because so many people were against it. Dan seperti sudah disebutkan tadi bahwa sebenarnya 6 bulan ini adalah waktu yang lama, tetapi kenapa bisa 6 bulan? Karena banyak pihak yang awalnya tidak setuju dengan tindakan operasi ini. And I think if we now can operate within, let's say, 3-4 weeks, the results will be much better than the 66% good results. Dan jika ini bisa dilakukan dalam waktu 2-3 bulan, tentunya hasil yang diharapkan ini akan sangat jauh lebih bagus, bisa sampai 70%. When you go into literature, there is now an abundance of literature on nerve decompressions and the results of nerve decompressions. Sorry, can you repeat? There is much published now, 25 years later, on nerve decompressions. Oke, sekarang sudah banyak artikel-artikel yang dipublish itu 25 tahun ini tentang dekompresi saraf. And a very large study is to be published one of these days. Dan studi dalam skala yang besar itu sudah banyak dilakukan saat ini. And this is a large study conducted in Brazil. Ini adalah salah satu yang dilakukan di Brasil, studi dalam skala penelitian dalam skala besar. And in this, more than 500 people were operated with more than 2,500 operations. Ini lebih dari 500 orang yang dilakukan pembedahan dengan lebih dari 2.500 tindakan operasi. And they operated on the ulnar, the median, the tibial, and the peroneal nerves. Dan operasi dilakukan di saraf ulnar, median, dan tibial dan peroneal. And the conclusion was that in 80% of the patients, they would see improvement of nerve function or a stabilization of nerve function. Dan hasilnya itu dikatakan bahwa hampir dari 80% itu mengalami perbaikan setelah dilakukan operasi dekompresi ini. And this preservation of nerve function is quite important. Oke, dan presentasi dari hasil operasi ini penting. Because we know that after type 2 immune reactions in the year thereafter, often nerves deteriorate as well. Sorry, after type 2 reaction, what? After type 2 reaction, the nerve gets continuous damage. Oke. Karena setelah reaksi tipe 2 itu kerusakan pada saraf terus terjadi. And this continuing damage can also be treated by nerve decompression. Dan kerusakan saraf yang berlangsung terus ini juga dapat ditangani, dapat dihentikan dengan melakukan dekompresi saraf. So they conclude actually that 80% of these patients benefited from nerve surgery. Oke, sehingga mereka menyimpulkan bahwa tindakan operasi ini menghasilkan hasil yang positif sebanyak 80%. I've asked the authors of this article whether they also have had a control group to see what would have happened without surgery. Oke, jadi mereka juga memiliki grup kontrol yang tidak dilakukan pembedahan, tidak dilakukan operasi. Yeah. So I hope to hear from them. Oke, dan kita akan melihat nanti hasilnya.
Okay, well, I think this is about the end of the technique on nerve decompressions. We come to the well-known slide which we use for terminating this. Thank you for your attention on this. Are there any questions on the technique of nerve decompression or physiotherapy? Oke, itu tadi presentasi dari Dr. Ton. Thank you Dr. Ton and Dr. Wim untuk presentasinya, dan kita buka we will open a question session ya. Oke, untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, ini bisa bertanya kepada Dr. Wim dan Dr. Ton. Ada Bapak Ibu sekalian, silahkan. Ya, Dok. Bertanya. Oke, silahkan menyebutkan nama dan asal instansi yang ingin bertanya. Silahkan. Halo, Yamin, Dok, dari Tajuding. Oke, silahkan Pak Yamin. Yang tadi, yang filamen, itu tadi kan contohnya satu saja. Apakah filamen itu berlaku untuk telapak tangan dan kaki? Apa sama? Oke. Itu ya. Alatnya itu tadi. Oke. Itu dulu, Dok. Okay. Okay, the first question from Mr. Yamin. Maybe this is question to I don't know, Dr. Ton maybe, about the filament, about the use of the filament. Is it the same tools that we can use in the hand, in the palmaris area and in the plantar area? The filament that we use to test in the palmar area and the plantar area, is it the same or different? The filaments, you have the Siemens-Weinstein filaments is 20 filaments. 20. And in the clinical work, we use filaments which has 5 filaments. Oke. Oke, jadi ada 20 filamen Pak Yamin, yang sering digunakan ini ada 5 filamen. So these 5 filament have a different function for each. No, so it's a thick and a thin filament. So it's it's actually to quantify the sensation. Oke. So it's a very thin one and a thick one. Oke. Jadi ini ada perbedaan ketebalan, mulai dari yang paling tebal hingga ke yang tipis, Pak Yamin. But we can use this filament both of the palmar and plantar. Yes, sure. Yeah. Bisa Pak So Yamin. the thinnest filament is when you feel that filament, you have normal sensations, which is for the whole hand is the one and the same filament. Oke. Oke, jadi semuanya bisa digunakan Pak Yamin, baik di telapak tangan, telapak kaki. Cuma ini perbedaan ketebalan, dan kalau yang kita bisa masih merasakan yang paling kecil itu berarti normal sensasinya. Bagaimana Pak Yamin? Iya. The same filaments for the foot. Makasih. Oke. Oke, thank you Dr. Ton for the explanation. Oke, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Saya Dr. Sela. Oke, Dr. Rumaisa? Saya bertanya, nanti Dr. Sela aja yang mentransfer ya. Jadi sebenarnya terima kasih. Saya pernah membuat penelitian tentang neuropati leprosi juga, dan mendapat monofilamen yang dibantu oleh NLR sebenarnya. Jadi waktu itu memang diberikan monofilamen dengan ketebalan yang berbeda-beda, dan ketebalan itu persis seperti yang disebutkan Dr. Ton tadi, menggambarkan sensitivitasnya pada area-area tubuh kita. Kalau di wajah tentu berbeda ketebalannya, di tangan saya lupa persisnya, tapi ada ukuran beratnya yang menunjukkan sensitivitasnya. Kemudian karena topik hari ini bercerita tentang berat untuk bedah kusta, yang saya ingin tanyakan pada kasus kusta ini, kira-kira yang mempunyai nilai fungsional masih bagus itu untuk kasus yang berapa lama yang masih Dr. Ton masih mengharapkan ada perbaikan? Untuk kasus kusta yang berapa lama yang kira-kira masih ada perbaikan?
Karena seperti Dr. Tajudin Halid kan kita punya ahli bedah kusta, tapi sayangnya tidak ada pelanjut, yaitu Dr. Berbudi almarhum. Waktu itu Dr. Berbudi pernah menyebutkan angka 365 hari atau 1 tahun untuk mendapatkan perbaikan. Setelah itu dianggap pembuluh sarafnya sudah fibersnya sudah hilang, diganti jaringan ikat. Bagaimana dengan pengalaman Dr. Ton sendiri atau teman-teman dari rumah sakit lain? Tajudin itu kita pernah sangat tanda kutip ya dikjaya dalam hal bedah kusta waktu Dr. Berbudi masih hidup dan masih ada pelanjutnya Dr. Ilyas, tapi sayangnya tidak ada regenerasi. Terima kasih. Okay, so this is Dr. Rumaisa from Tajudin Halid Hospital. So she asked about, based on your experience, how long the duration of the onset of the leprosy that still have a good prognosis to back to normal or to treat the nerve, to get functional outcome. How long the leprosy patient have a chance to get a better functional according to your experience? That's a very relevant and very good question, actually, perhaps a very important one. It's my personal feeling we have no good data on it, but if the patient is cooperative and does not delay in reporting to the hospital, I think we should try to operate at least within 6 months of nerve function loss. And hopefully there is no patient delay in this, but when we can treat a patient within 6 months of nerve function loss, I would say you can expect about a 60–70% nerve function recovery up to a protective or functional